salamat din kayo kay wa ko bulog kung saan mo gipadala day. I love you. Salamat kayo. No one ever saw me like you do. All the things that I could add up to, I never knew just what a smile was worth. But your eyes say everything without a single word. 'Cause there's something in the way you look at me. It's as if my heart knows you're the missing piece. You make me believe that there's nothing in this world I can't be. I never know what you see, but there's something in the way you look at me. If I could freeze a moment in my mind, be the second that you touch your lips to mine. I'd like to stop the clock, make time stand still. 'Cause baby, this is just the way I always wanna feel. 'Cause there's something in the way you look at me. It's as if my heart knows you're the missing piece. You make me believe that there's nothing in this world I can't be. I never know what you see, but there's something in the way you look at me. Pwede may mutana sa inyo. Taga-express yun, sir ka lang naman ko yung mga bagay ipa-deliver sa inyo ba? Katong dito. Karoon. Ano may dire kay pa-resimta ng open man dito ba? Dito? No. Ang kira sa inyo? Ang kira sir, nakay kayo sa gawa? Wala mo na muna ilhan kayo ng mga kinarton mo siya. Okay, Milton. Ang katong dito no? Tungban nga po. Tara. Lapit sa dito. Oh. Ano sir? Mama, upload na mama sir? Ha? Upload na mama? Para kay idea ga kisay gahatag. Katulog niya kung paano lagi. Lagi sige. Ano lang sir kay may mo na to karon og kisay ga padala sa imong karon. Kalawla ko apre sir. Surprise sir. Salamat ha. Hi ka. Opo. Surprise day para sa buha sir. Ka. Alright, the surprise na sir. Ano yung pwede niya? Nag-expect ka, nakita mo nung ganyan dire? Wala. Surprise delivery para sa buha sir. So, happy Salamat, monthsary ninyo po. Dili mo tingin. Ha? Alright sir, so happy monthsary sir. Kapila niyo ni kabulan sir? Sa kabulan. 1 month? Wow. Grabe si sir. Oh. So ibig sabihin it's been first month pag yun, no? Sa inyong primero pag yun ninyong pagkikrelasyon. Hama mo nagkita, sir? Nag-chat-chat kami na sila. Chat mo sa Facebook. So, unsa man imong masultihan ni sir? Surprise sila sa. Mobile ako na kung unsa ba. Na-surprise na jud ka. Alright, so para gini sa imuha sir. Actually, na siya message nga gipadala sa imuha. Okay?
So magpalaila sa mi sir. Actually, we are from Everything Surprises from Pagadian City. So Wala din abot cellphone mi diri dyan. sa inyong lugar sa Duminyag para sa imo ha, no? Kay naay gusto gyud nga hatag na sorpresa ang pinakamahal sa imong kinabuhi. Diri lang dapat sir. Alright, okay, once again sir, good afternoon. We are from Everything Surprises. Masig na tingala ka nganong nami diri karon. As you can see, I think kabalo na ka okay sa gahatag ani karon. Na-surprise na ka sir? Surprise eh. May nakukunsay pa na ba? Kaya ni mo package nga kanang mga gamit, no? But anyway, it's a surprise para sa imo ha, sir. Pila gali ninyo kabulan sir? Isa pa lang kabulan, pero grabe nag-effort si ma'am para sa imo ha. Nagpasabot gid ni sir nga grabe gyud kagihigugma sa imong pinalangga. Alright? Okay, so this time sir, before ta mo proceed sa imong response, na say basahon na mga mensahe gikan usab sa iya ha. Alright? Okay na sir? So, happy Mansari to the love of my life. Being apart has taught me that true love knows no distance, no boundaries, and no time zones. Every moment with you, even from afar, is precious. In this month, I've fallen more in love with your kindness, your smile, and your unwavering optimism. Your presence in my life makes every challenge manageable. I promise to cherish, support, and love you more with each passing day. Until we met, know you're always on my mind and in my heart. Forever yours lang. Alright, so happy first Mansari po sir. Daghang kayong salamat sa imong pag-ari diri sa toa. Despite sa kalayuan, no? Despite sa distance, matod pa sa imong girlfriend. It doesn't matter, no? Sa kalayuan, sa bisan asa nga dapit. So karon sir, kadungog naman ka, kabalo naman jud ka kinsay ga padalani nga surprise sa imo ha. Gusto po namo may baluan sir ug sa imong response kay si ma'am naminaw karon. Gusto na mo. Siya lang siguro kay istorya sir mo. Hindi, mas wala problema sir. At least kay para makaibalo po siya sa imong response. Salamat eh kayo kay wa ko bulog kung saan mo gipadala day. Salamat kayo. Ano to sir? Boy, I love you na sir. Sige sir. I love you. I love you. Salamat kayo. Surprise ka sir. Galing mo nag-ila sir? Sa ako na chat. Okay, dayon. Gugmaan jud po ka sir. Wala gyud sir. So kani sir na makita gini mo nga gugmaan jud kay imong girlfriend sa imo ha. Okay? Any final words sir? Bisag napaka-ikadungag nga isulti sa imong Sir, girlfriend. sir, yan na ko yung istorya sir. Ay, ina lang nga sak. Ina lang sir. Si mahal na ko istorya niya. Salamat kayo. I love you day. Alright, tagang kayong salamat sir. So, as you can see sir, nasa gipadala sa imo hadari karon nga teddy bear. Okay, nasa teddy bear og napoy Ferrero Rocher sir nga chocolate. And at the same time, apple shake cake sir. Apo, sige sir. Alright, so daghang kayong salamat sir. So, dali lang balik sir. Okay, so once again sir, happy first Mansari and I hope na kani sinugdan pa lang, first month pa lang, pero grabe nag-effort yung mga girlfriend. And I do believe na it's not just only the first celebration nga i-celebrate niyo yung Mansari, but daghan pag yun, no? O I do believe nga kamo na gyud ni ma'am forever kaya dili siya mag-effort kung wala siya gugma diha kanimo. So kani nagpasabot lang nga naabot ni diri nga surprise para sa imo tungod kay gusto gyud niya ipaabot nga love jud kaniya. Alright, so once again sir, happy first Mansari from Everything Surprises. Daghang kayong salamat. Bye-bye lang sir. Thank you sir.